no matter how beautiful you are, nadie lo va a abrir. no one else can open Porque it. Dios es el que tiene el Because control. God is the one who has Dios es el control. que tiene el control de He's tus the one who has finanzas. control of your Dios es el que finances. tiene el control de He's tu the one who familia. has control of your Dios es el que family. tiene el control de tu He's the one who futuro. has control of your future. Y si Él lo cierra, And if He closes, nadie lo puede abrir. no one else can open it. La Biblia The Bible es por principio. is by principle. Toda la bendición de Dios es All por the principio. blessings of God are by principle. Si yo practico la If palabra, I practice the word, Dios me bendice. God is going to bless you. Dios no es palabrería. God is not just a God of words. Así nos han hecho ver en el mundo. Some people have made Así God nos that ven, way. desde mi niñez así. And Así yo from my aprendí. childhood, that's what I learned. Gracias que me han enseñado la palabra. I thank the Lord that they taught me the word, Pero yo no conocía but I didn't a know un Dios de a verdad. real God, Un Dios a quien yo pueda a hablar y God whom I confiar. can speak to and trust Hasta que in, yo abrí mis oídos y until mi I corazón opened al my ears Espíritu and my Santo. heart to the Holy Le Spirit. estaba contando mi testimonio. And I was sharing my Yo testimony quería ir a Benihim y no tenía dinero. that I wanted to go to Benny Hinn and I didn't have a means to. Nada. I didn't have anything. Pero dije, Dios, But I said, Lord, tú sabes, you know, bendíceme bless me para yo bendecir a Benihim. so that I can bless the Y una ministry. semana antes, And a week before, una semana antes, 1 week before, a través de Jerry me consiguió un trabajo. I got a contract Pagué todo mi viaje. and I paid my trip. Aleluya. Pagué todo mi viaje. I paid the trip Y hotel. and a hotel. I Yo stayed in a andaba en Washington hotel. otros tiempos. I've been in hotel, Washington pero before, no como en esta vez. but never like Fui this, bendecido por eso. where I Un was hotel, blessed, un mejor hotel. where it was a beautiful hotel. Un hotel que, wow, para los hijos de Dios. A hotel made for like the children of God. Había una mexicana, And there was a woman there, una pareja mexicana. Muchos de ustedes vieron porque ellos testificaron. a couple that were here. Me llamó una hermana y dijo, pastor, And a sister called me and said, consuela a Pastor, esta mujer porque yo no sé qué hacer. please console this woman because I don't know what to do. Es mi amiga, She's my friend. no va a la iglesia She doesn't come to church porque el hijo se está muriendo. because her son is dying. Y oramos And we prayed for this child, con la hermana. or we prayed with the woman. Y dije, ¿qué es lo que dice el doctor? And I asked, what does the doctor say? Me dice que el doctor le dijo que se nace, And the doctors told them that he was born, va a morir el niño. or if the child was born, that he was Oh. going to die right away, O va a morir la mamá. or the mother would die in the birth. Entonces nació el niño. And the mientras child hablaba. was born, Y a los 5 minutos me volvió ahí. and 5 minutes later, the mother Pastor, called me yo and quiero said, que Pastor, consuela a esta mujer porque se murió el niño. I want you to console this woman because the child passed Y yo le away. dije, vamos a confesar la palabra. And I said, we're going to confess the Porque word yo conozco a este because Cristo I know Dios. this Christ who heals. Yo dije, vamos a hablar la And I said, palabra. we're going to speak Vamos a the mandar word. una palabra de We're going to vida. send the word of Porque a life. Dios no le gusta la muerte. Because God does A not Dios no le gusta que tu vida esté muerta. A Dios no le gusta que tu matrimonio esté muerto. A Dios no le gusta que tú estés muerto en su trabajo. doesn't want you to be dead at your job. Gracias por los 2, 3 que están vivos todavía. And thanks to those who are still believing in the word. Le dije que va a salir gente de aquí así como entró. Y le dije, vamos a mandar una And I palabra. said, we're going to send the word. Vamos a cancelar toda la We're obra de going to Satanás. rebuke all the work of the Porque devil. Satanás no quiere familia. Because the devil doesn't want a Satanás quiere que tu family. hijo se The muera. devil wants your Vamos a child to decir, die. Señor, And we're going to say, cancelo Lord, todo plan de cancel all Satanás. the plan of Satan. Declaro vida And sobre I el hijo. declare life on the child. Y dice, cuenta And they tell me que el niño ya murió, lo that the llevaba, child was already dead, lo declared dead. llevaba al freezer. And they were Morgue. taking him to the morgue. Y de repente se levantó. And all of a sudden the child started to, he woke Y up. me volvió a llamar yo, And they pastor, called no me sé again qué and said, pasó. Pastor, I don't know what happened. Pero el niño resucitó. But the child is alive again. No me gusta ni hablar eso. And I don't like to say this too much because some people say who don't Es porque hay un believe. Dios que vive y But it's permanece because para of siempre. God and God Él es is poderoso, puede cambiar cualquier situación de tu vida. situation. Aleluya. Y hemos tenido esa familia aquí testificando. And the family came here to testify. Están viviendo en Pasey por ahí. And they're living in Una Passaic pareja now. joven mexicana. A young couple. Está vivo el niño. And the child is alive. Ya lleva un año, creo.
And I think it's been a Algún year día quisiera almost. ver. I'd like to see that child Pero again. al Dios que creemos But the es God un who we Dios believe in real. is a God who is real. Aleluya. Que si tú no lo If conociste, you didn't know tal him como or él didn't es, know hoy him, es el tiempo de conocerlo. today is the day Si to tú lo know him. conocías por Jesús, por If you have palabra, met him because of words, Este if you no es know who Jesús he de tu is by barrio. words, este es Cristo resucitado, el Cristo del pueblo. this is the Christ who has resurrected. Y dice, voy a terminar con esto. And I'm going to finish with Y dice la Biblia, the Bible says mas él that respondiendo he dijo, responded, de cierto, I tell you the os truth, digo que no os I do not know you. conozco. ¿Verdad? Diga verdad Say, conmigo. be ¿Verdad? diligent, Pues, porque no because sabéis el we día do not know the day ni la hora or the hour en que el Hijo del Hombre of when the Son of Man ha de venir. will return. Solamente el presidente de Family Radio The president of Family Radio wanted wanted sobrepasar esta palabra, to overpass the word, porque no sabéis ni la hora. because the Bible even says we don't even know the day or the hour or Harold the Campbell quiso year. dar hora. But Jesucristo Harold viene el Campbell 31 de wanted to mayo. give an actual day and time. Pasó el 1 de mayo y se escondió. And 1st of May came and Y ahí he mientras hid. estaba escondido, And while he was hiding, le pegó un ataque del corazón. apparently he got a heart attack. Hoy en día And now está todavía con esas secuelas. he's still with the remnants of the Todavía no heart está saliendo attack en la televisión porque ha sido atacado because he can't even Su function corazón. well. su corazón. ¿Verdad? Diga verdad. And the word says, be diligent. ¿Verdad? No viva como que Cristo no va a venir. Don't live in a way that you think that Christ is not No coming. piense Don't en think términos de ayer. in terms of yesterday. Hoy es tiempo Today is the de day reflexionar to reflect que lo más importante that en mi the most vida important thing in my es life Cristo Jesús. is Christ. ¿Alguien me está escuchando? Estaba escuchando a Benny Hinn I was listening to Benny Hinn en Washington, in Washington, el que hacía sus trajes, el traje de and the one who made his custom suits. no los trajes como estos, They're not suits like this, but they're different. cada traje vale $5,000, And every $3,000. suit is worth Y el que lo $5,000. diseñaba se llamaba And the Bion. one who designed Bion se llamaba. was called Bijan. 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 He was a Muslim man. Cuando le hablaba de Jesús, él decía, yo estoy And bien when con he would speak to Jesus about him, he said, well, I'm fine with my religion. orgulloso He said, I am proud de ser of musulmán. being a Muslim. Y este hombre era tan famoso And this man was so famous que no hacía traje a cualquier persona. that he just didn't make to Una corbata de anyone. él vale 1,500. Made one of his Y ties is no worth cualquier persona 1,000. iba a su lugar para And comprar. not just anyone would buy this kind of suit. Creyentes Only escogidos. special clients would buy his suits. Un multimillonario. He was a multimillionaire. Hacía los trajes de todos los presidentes del mundo. And he would make custom suits for Y all los the príncipes presidents de Arabia Saudita, and todos. all the princes from the A different excepción countries. de Hugo Chávez And the exception of y a Evo Hugo Chavez Morales. and some other person. Son las dos personas en el mundo que él nunca hizo los He trajes. said that those were the only two people that he didn't make suits for, Se murió. but he passed away. Ya escuchó el evangelio. He heard the word. Alguien le habló del evangelio. Somebody spoke to him of the Ahora word. es su realidad And now his reality de is estar allá abajo to be down en el there infierno, in hell estar contento and to be happy con su religión with his religion, o estar triste or to be sad con su religión. with his Hoy le religion. presento al que salva, al que da vida. And today I represent the one who saves and gives life, and his name is Él Jesus. dijo, vendré He said, I will come otra vez, again, llevaré and I will take conmigo with me a mí mismo. myself. Dicen que anda construyendo, pero no es cierto. No es cierto. Hay que leer la palabra clara. We need to read the word clearly. Si él dice, si así no fuere, He says, if it was no not se this hubiera dicho, way, voy a preparar I lugar. would have said that I will go Él to no heaven está to prepare a construyendo place. un cielo. He's not building anything in heaven. Abundancia de lugar There is abundance para que of podamos place in heaven morar. so that we can live En la there. casa de mi padre, dice él, And he muchas says, in the moradas house hay. of my father, there are many Él places. vuelve por una iglesia And he's returning for a sin church mancha without y stains sin arrugas.